Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant has said that Goans have lost a staggering amount of 100 crores rupees in a year on job frauds. He called on Goans to be vigilant and not fall prey to agents. He assured that his department is monitoring this on a case-to-case basis. माझ्या डिपार्टमेंटाकडल्यान मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट आमचे NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस. मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही, आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात. अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या. म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्याच काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही, हे सगळे हेच प्रकार आसात. ओके, थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप, इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही, एक म्हजें म्हणणें. तुमकां जर 2 आठवड्यापेक्षा चड खोकली येता, रातचो घाम येता, जोर येता वा तुमचें वजन अचानक कमी जालां जाल्यार ही जावं येता टीबीची लक्षणां. पूण भिवपाची गरज ना. टीबी हो रोग आज पुराय बरो जावंक शकता. योग्य वेळार निदान केल्यार आनी न चुकता वखदां घेतल्यार ह्या रोगाचेर तुम्ही कायमची मात करूंक शकतात. पूण लक्षांत दवरात, टीबी हो एक चिवट रोग. वखदां घेतगीर बरें दिसता म्हणून उपचार अर्द्यारूच सोडल्यार टीबी बॅक्टेरिया ड्रग रेजिस्टंट जावन तुमकां परत इन्फेक्ट करूंक शकता. देखून टीबी विशीं जागृत जावया आनी गोंय टीबी मुक्त करूया. गोंय भारत देशांतलें पयलें राज्य जें अपफ्रंट नॅटची निदान पद्दत वापरता, जातूंतल्यान रोखडोच दुयेंतीक टीबी आसा वा ना हें कळटा. तशेंच एंड ऑफ ट्रीटमेंट कल्चर टेस्ट हेंवूय करता, जाका लागून दुयेंती उपचार घेतगीर पुराय बरो जाला हाची खात्री पडटा. गोंय नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामान टीबी इंडेक्स स्कोरान सेगीत 2 वर्सां पयल्या 3 क्रमांकान आयलां. गोंय एडल्ट BCG लसीकरणाचो अभ्यास सुरू करपी पयलें राज्य. दक्षिण गोंय जिल्ल्याक 2022-23 वर्सा खातीर SNC खाला कांस्य पदक फावो जाला. आज गोंयान दर एक भलायकी केंद्राचेर टीबीची टेस्ट, टीबीची वखदां उपलब्ध आसात, ती बी विनामूल्य, फ्री. चला तर आमी ह्या कामाक गोंय भलायकी केंद्राक हातभार लावया आनी टीबी पुराय ना करूया. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया.